बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दीन इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े का मकसद तक़वा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहलों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला मोमिनीन को रोज़े रखने का हुक्म दिया कि इसमें अल्लाह ताला मोमिनीन से बराह रास्त मुखातिब हुए, या अय्युहल्लज़ीना, यानी कि ए ईमान वालों। अल्लाह ताला का मोमिनीन को बराह रास्त खिताब करना ये ईमान वालों के लिए बड़े एजाज़ की बात है। इसकी मिसाल यूँ समझें, जैसे वक्त का बादशाह किसी खाकरूब को बुलाकर कोई हुक्म दे तो वह अपनी इज्जत महसूस करेगा। वो समझता है कि मैं मजदूर बंदा था, मामूली हैसियत थी। वक्त के बादशाह ने खुद मुझे बुलाकर ये काम कहा, वो इसमें अपनी बड़ी इज्जत अफजाई समझेगा और बादशाह से अपनी इस हम कलामी को वो लोगों के सामने बतौर फ़ख्र भी बयान करेगा। या यूँ समझ लें कि गद्दा गाड़ी वाला जा रहा हो और वक्त का बादशाह अपनी सवारी रोक कर इससे कोई बात पूछे तो इस वाक़े को वो कभी नहीं भूल सकता। जब भी कहीं तज़किरा होगा वो दूसरे लोगों को बताएगा कि देखो मेरी क्या हैसियत थी, लेकिन फ़लाँ मौके पर बादशाह ने मुझसे गुफ्तगू की थी। जो निस्बत गधे गाड़ी वाले को बादशाह से है, हमारी रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत के सामने वो निस्बत भी नहीं। हम मखलूक हैं, वो खालिक है। हम आजिज़ हैं, वो अज़ीम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे खालिक व मालिक हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मानने वालो, ए वो बंदे जो रोज़े अज़ल से हस्ने हकीकी के पैमाने वफ़ा कर चुके, मेरी तौहीद की इमानत अपने सीनों में भर चुके, तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मान कर इनकी ग़ुलामी का अहद कर चुके, तो खिताब करने का ये बड़ा ही प्यारा अंदाज है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इसमें बहुत ही अपनायत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तो इस खिताब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत प्यार है। इसमें ईमान के रिश्ते का इजहार है। दुनिया का दस्तूर ये है कि कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप बीज डालेंगे तो आपको दरख्त मिलेगा, कीमत अदा करेंगे तो कोई चीज़ मिलेगी। तो ए ईमान वालो, ए हमारी मोहब्बत का दावा करने वालों, अगर तुम हमसे मुलाकात करना चाहते हो, हमें राज़ी करना चाहते हो, फिर इसका तरीका कुछ ढूंढो और इसकी कीमत अदा करो। इसकी कीमत क्या रखी? कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़ों को फ़र्ज कर दिया गया। एक महीने के लिए दिन के वक्त तुम रोज़ेदार बन कर रहो। देखो, दुनिया वाले अपने महबूब को पाने के लिए बड़ी मुशक्क़तें उठाया करते हैं, बड़े जतन काटा करते हैं, बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं। जो मुझ पर ईमान रखते हो तो मेरी मोहब्बत का दम भरते हो। तुम्हें अपने महबूबे हकीकी को मनाने के लिए एक छोटा सा काम दिया जा रहा है। एक महीने के लिए गैर से नज़र हटा लो, अपने महबूब पर नज़र जमा लो। तो रोज़ों का असल हुक्म क्या है? माँ सवा से कटो, अल्लाह से जुड़ो। इसकी प्रैक्टिस करके देखो। यूँ तो सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हदीस से कुदसी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अमल इब्नी आदम लहू इल्लस्सियाम। इंसान के जितने भी अमाल हैं इसके अपने लिए हैं, सिवाय रोज़े के। फ़इन्नहु ली अना उज़्ज़ा बिही, बस वो मेरे लिए है और इस बदले में मैं आप हूँ। रोज़े के बदले में इस बंदे को मिल जाता हूँ। कितनी बड़ी बात है। जो चाहने वाले होते हैं वो तो महबूब को हासिल करना चाहते हैं, चाहे किसी कीमत पर भी उन्हें मिले। एक होता है इबादत से माल मिलना, इबादत से दुनिया की शोहरत मिलना, इबादत से हुरों को सोर का मिलना, जन्नत का मिलना, सब चीज़ें फ़ानी हैं। और एक है इस इबादत से रब करीम का मिलना। इससे बड़ा इनाम कोई नहीं हो सकता। कहते हैं कि एक बादशाह था, इसकी कई बीवियां थीं, मगर एक से इसको ज़रा ज़्यादा मोहब्बत थी। तो दूसरी बीवियां इस बात को बड़ा महसूस करती, आपस में बातें करती, ख़ानदान में हम बेहतर, हुस्न जमाल में हम बेहतर, मालो मलाल में हम बेहतर, फजलो कमाल में हम बेहतर। और बादशाह की मोहब्बत की वो नज़र हम पर नहीं पड़ती जो इस पर पड़ती है। तो हम बादशाह से पूछेंगी कि इसकी क्या वजह है। चनाचे एक दिन उन्होंने सवाल किया कि जी क्या मसला है, हम में किस चीज़ की कमी है। इसने कहा, अच्छा मैं कभी बताऊंगा और इस बात का जवाब भी दूंगा।
کچھ دنوں کے بعد وہ بات ہی بھول گئی۔ ایک دن بادشاہ نے کہا، میں آج بہت خوش ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر آج میں خوب اپنے انعام و اکرام کی بارش کر دوں۔ تو اس بات سے بیویاں جتنی خوش ہو سکتی تھی وہ کسی اور بات سے تو نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس نے خزانے سے بہت قیمتی ہیرے موتی جوہرات منگوائے اور کہا کہ اچھا میں دیکھوں گا کون تم میں سے کتنی اچھی چیز کو اپنے لیے پسند کرتی ہے۔ چنانچہ اس نے سب رکھوا دیے اور کہا کہ جب میں اشارہ کروں گا تو تم میں سے ہر ایک اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ لگا دے۔ چنانچہ اشارہ کرنے کی دیر تھی، کسی نے ہیرے پر ہاتھ رکھا، کسی نے یاقوت پر رکھا، کسی نے موتی پر رکھا، کسی نے سونے پر ہاتھ رکھا، سب اپنے اپنے ہاتھ مختلف چیزوں پر رکھ دی گئی، اور وہ جس سے بادشاہ کو خاص محبت تھی وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ تو سب بیویاں ہنسنے لگی۔ اس بیوقوف کی کلی ہی کھل گئی کہ یہ کتنی کم عقل اور بیوقوف ہے، یہ کھڑی رہ گئی، اب اس کو کوئی معمولی چیز ہی ملے گی۔ تو بادشاہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ نے کوئی چیز اپنے لیے نہیں چنی؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک چیز کی تصدیق چاہتی ہوں۔ آپ نے یہی فرمایا ہے نا کہ جو کچھ یہاں موجود ہے اس کے اوپر اگر تم ہاتھ رکھ لو گی تو وہ چیز تمہاری ہو جائے گی۔ اس نے کہا، ہاں میں نے تو یہی کہا تھا، تم نے دیر کیوں کر دی؟ تو وہ آگے بڑھی، اس نے بادشاہ کے کندھے پر جا کے اپنا ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی، بادشاہ سلامت، جب آپ مجھے مل گئے، یہ سب چیزیں مجھے مل گئی، تو بات تو ایسی ہی ہے، جب روزہ رکھنے پر اللہ رب العزت بندے کو مل گئے تو پھر دنیا کی باقی نعمتیں تو خود بہت بندے کی ہو گئی۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہر ناجائز اور مشتبہ کام سے اپنے آپ کو بچانا تقویٰ کہلاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابن بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا، کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو؟ کہا، کئی دفعہ گزرا ہوں۔ کیسے گزرتے ہو؟ کہا، حضرت بڑا بچ بچا کر سمٹ سمٹ کر گزرتا ہوں، کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے۔ فرمایا، اسی کا نام تقویٰ ہے کہ انسان تو ایسے سنبھل کر زندگی گزار کہ تیرا دامن کسی گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے، اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تقویٰ کا پیدا ہو جانا یہ تمام عبادات کا نچوڑ ہے، یہ تمام عبادات کا خلاصہ ہے۔ خوف خداوندی آ جائے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ جائے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جہاں کسی کے نفس کو بھڑکایا گیا مگر تقویٰ کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو تھام کر اپنے اللہ کی نظر میں کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ تقویٰ پیدا ہونے سے انسان کو اپنے نفس پر قابو نصیب ہو جاتا ہے۔ تقویٰ بڑی چیز ہے، یہ جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو اسے نیکی پر استقامت نصیب ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ تقویٰ سے انسان کے اندر ایسی استقامت آ جاتی ہے کہ غم کے پہاڑ اس پر توڑ دیے جائیں تو اس کے پایا استقامت کے اندر تزلزل نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے روزے کا اصل مقصد فقط بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ اس کا مقصد تو گناہوں سے بچنے اور نیکی کے اوپر جم جانے کی مشق کرانا ہے۔ یہ رمضان ایک مشق ہے ایمان والوں کے لیے۔ روزے کا مقصد ان کاموں کو چھوڑنے کی مشق کرنا ہے جن کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حکم خداوندی کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔